सीरत और रबीउल अव्वल के हवाले से एक मोती अर्ज कर रहा हूँ। इस तस्वुर के साथ जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वुज़ू बेवुज़ू बहुत पढ़े और सोते हुए पूरी सूरत पढ़ के दरूद पाक पढ़ता सो जाए, चंद दिन चंद हफ्ते करके देखे तो सही। अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर। अल्लामा इकबाल कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे जो कुछ मिला दरूद का फैज़ मिला। और अल्लाह ने कहा इस अशार की वजह से इकबाल की बख्शिश। और अशार सुने, उसमें कमली वाले का इश्क जरा सुन ले। तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पज़ीर। मेरे आका ने अय्याम 20 के रोज़े रखे हैं, 13, 14, 15 हर महीने की, इस्लामी महीने की, ताकि फाका है। आपके जुल्फों की कसम है, काली घटाओं की कसम। और आज भी जो बंदा वद्दुहा पढ़ता है, वल्लैलि इज़ा सजा, पढ़ने के बाद जब आता है ना, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे हबीब क़यामत के दिन हम आपको राज़ी कर देंगे, आप जो मांगेंगे मिलेगा। आज भी जो बंदा सूरत वद्दुहा पढ़ता है, ये कमली वाले की एक मोती अर्ज कर रहा हूँ, दर मुस्तफ़ा से मिला एक मोती अर्ज कर, सीरत और रबीउल अव्वल के हवाले से एक मोती अर्ज कर रहा हूँ। आज भी जो बंदा वज़्ज़ुहा पढ़ता है और फिर वला सौफ़ा पे ठहर जाए, इसको सारा दिन दोहराए, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और इस तसव्वुर के साथ मेरा अल्लाह तो अपने हबीब को क़यामत के दिन राज़ी करेगा। और राज़ी से मुराद ये है तेरा हबीब जो मांगेगा अता करे। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया की इस मुसीबत की क़यामत में, दुख की क़यामत में, बेऔलादी की क़यामत में, मसाइल की क़यामत में, नामुरादों की क़यामत में, अल्लाह कर्ज़ों की क़यामत में, अल्लाह किसी आलाम और कैद की, सखी आका मुझे इस क़यामत से निकाल दे। इस तस्वुर के साथ जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वुज़ू बेवुज़ू बहुत पढ़े और सोते हुए पूरी सूरत पढ़ के दरूद पाक पढ़ता सो जाए, चंद दिन चंद हफ्ते करके देखे तो सही। अल्लामा इकबाल कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे जो कुछ मिला दरूद का फैज़ मिला। कोई दरवेश मिला था, उसने कहा इकबाल 1 करोड़ दफ़ा गिन के दरूद पढ़ ले, जिंदगी में जितने अरसे में पढ़ ले, दिन पढ़ रात, फिर तेरा इकबाल बुलंद हो। और ऐसे हुआ कि इकबाल ने 1 करोड़ दफ़ा दरूद पढ़ ली। अच्छा, अब अजीब बात है, इकबाल के 2 दबिस्तान हैं, एक दरूद से पहले वाली शायरी, एक दरूद के बाद वाली शायरी है। खुद बोलती हर चंद गुनाहम ज़ियादा दो बैरून अस्त। सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से एक इकबाल की रुबाई अर्ज कर, हर चंद गुनाहम ज़ियादा दो बैरून अस्त, लुत्फ़ो करमत वले अज़ा अफसून अस्त। ना, ये और रुबाई थी, मैं जो देना चाहता वो और है। तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, जिस पे इकबाल की बख्शिश। एक साहिब कश्फ दिल्ली के दरवेश आए थे, उन्होंने इकबाल की मज़ार पे मुराकबा किया और अल्लाह ने कहा इस अशार की वजह से इकबाल की बख्शिश। और अशार सुने, उसमें कमली वाले का इश्क जरा सुन ले, बस बात खत्म। फिर तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पज़ीर, गर तू में बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगी। अल्लाह तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, तू गनी है मैं फ़कीर। मैं जब तेरे पास आऊँगा मेरे पास बड़े उज़्र होंगे, मैं कहूँगा माफ़ी, तो कहेगा तेरे जुर्म इतने हैं, माफ़ी एक हो ही नहीं। ठीक है अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ी नहीं देना चाहता, फिर एक मेरी दरख्वास्त है, कमली वाली की निगाहों की ओझल करके मुझे जहन्नम में भेज, मेरी वजह से मेरे मदीने वाले को शर्मिंदगी ना हो। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मेरे मदीने वाले की नज़रों से मुझे ओझल करके ना अजाब दे दे। इस नदामत पे, अल्लाह को नदामत पसंद है और कमली वाली की गुलामी पसंद है। अल्लाह पाक ने कहा इकबाल तुझे माफ की। जब मेरे आका मेराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या? क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر، اور وہ میرے آقا کملی والے کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتا، نسبت مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے، میرے کملی والے کی سیرت کے حوالے سے بات کروں گا، ربیع الاول کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے آقا نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی، تاکہ فاقہ آئے۔ اچھا، وہ سنت روزے ہیں۔ پھر ایک اور سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، عرب میں اس کی بہت رواج ہے، تاکہ فاقہ آئے۔ یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، جی، قالین جو دری ہے یہ اونٹ کے بالوں کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل، یہ لکھا ہوا ہے، اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل۔ یہ اصلی چیتے کی کھال ہے، اصلی چیتا ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اسٹف کیا ہوا ہے۔